ተመልሰን መጥተናል። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም ያው እንደተለመደው አዲስና ቀውጢ በሆነ ቪዲዮ ሪያክት ከች ብለናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ትንሽ ከአማርኛ ወጣ ብለን ትግርኛ ሙዚክ ድሪልን አብረን ፈታ ዘና እያለን ሪያክት እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ቢቲዲ ኦፊሻል ቪዲዮ ላይ ጎራ ብለን ፔናልቲ ቁጥር 2ን ሪያክት እናደርጋለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ዳዊት እባላለሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቪዲዮ ሪያክታችን ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ የፈለጋችሁትን ሀሳብና አስተያየት መግለጽ ትችላላችሁ። እስከ ቪዲዮ አብረን ፈታ ዘና እያልን ሪያክት እናደርጋለን ማለት ነው። ይመቻችሁ። It's a nigga. KB. Ario. أنا بس تلعلهم ناس فانهم تسقيلهم. 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 ما نمينا فرح على ميت الغاطي نعرفتني سكا قولي باغي قلاقلكا سوق ندبر بتغايلكا قصبات اليوم صبات عمي راسي وناس عين عدل ثمني ساعتنا بوتا أصدر لها يو بين يغمت تدغي كان ويا ران مثل سمعوك قرنيك غياس عشا يخوك كابجا خاتم لس كس بزا مرير ويلفنا تيك غنس ناتلي بيتي سوي الخايت كوسس دغربيت بين دهريت كيت بلس واكي هالمي سميت يغتكم انبت الكيسم توالى اغتكم يلا لغوا باحي ذات الكم تم حتم تم تم حتم تم تم حتم تم تم حتم تم صغوني حاول جرت بلت صونة تاخد مسولت سلا مورال تايدي عفريتوا عرف بيتشا اسكبلوا صربلتا كا 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 كاغمي تاخي لا تعالى كنو زر خاص ومتي زيلة كيت لنا يفرط قينيرا كرا 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 كيف عركي يغني ياهني برتي أرقايو إنز عركي برتي اللي خوكم يتنبي كلكم يتلاغوز عويو جديك هايوخ من لاسيو كلكم يتلاغوز عويو جديك هايوخ من لاسيو واي عثمان كنا كيناكر تايكولا واي جكر عدك انكابل زي ما كاتغبر غيرون سيابر فلاتني مسكي قديل قمات خني انا جمر موي فلاتني بسمعني ارمسني احنا قلنا ما سخيلاله كلا قرينا البيلاله تفكرها مستني حنت ولعه لكعك وامو كتقعه كيت دقم خلايكسه نقرايه ماي كيحيزه من يلوس كامل يطيق اسكاولو له تنغنق فقرا هنا يبان مانني ارس يابر فلاتني كوسخ وغنيله كيفنيو هزنيو نافينيو نقروه تعشوه تواتيوه انا قدر متخاز غديد عبيدي لبكو غاخل بيد برسم عيون عينا نقكر من يا انا تبله وهو بسر على نغله درافي وزازوهات ولدي نايناني حاج كدي جو دري من الرافي بابي قروا صغلي لفلف زغونا زربا بيتدي باري روان ملفنا تيك خنسنا لازغلو فكرا كرا كرا بيتدي دامتي واوا كرا كرا بيتدي دامتي واوا كرا كدينات عندها بالله او غربان من لسينا تشو ሰላም ጋይስ ይላል። ተመልሰን መጥተናል ማለት ነው። አይታችሁታል፣ ሰምታችሁታል። ምንም ማለት አልችልም። ከኔ የሚጠበቀው ነገር ምንም ማለት አልችልም። በቃ ካሜራ ትራኪንግ ፍሎው አለው፣ ቢት አለው፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አለው፣ አገባባቸው አውትፊት ለራሱ እና በቃ ማለት ይሄንን ቪዲዮ ሪያክት ሳደርገው ምንም ማለት አልችልም። በቃ ቁጥር ማለት በቁጥር ልገልጸው ማልችል እና ያልጠበቅኩት ድሪል ዘፈን ነው ማለት በቃ ቪዲዮ ለራሱ በቃ አጀማመሩ እስከሚያልቅ ድረስ እና ግጥሙ ባይዘው ድሪል ነው እንዳሰብኩት ከሆነ ምንድን ያለው እንትኑ ጋር ፍጥነት የቀንስ ምናምን የሚላት ነገር አለች። እሷ ደግሞ ኦኤስዲ ቀጥታ ወደ ኦኤስዲ ነው ያደረጓቸው እነሱ ደግሞ የለቀቁት ቪዲዮ አለ። እሱ ኔክስት ቪዲዮ
በሚገርም ቀውጥ ቢሆን ቪዲዮ ሪያክት ተመልሰን እንመጣበታለን ማለት ነው። እና ባዚ በቃ ሆፕ ኢንተርቴንመንት የሚባል አለ፣ ምነው ሸዋ ምናምን፣ እነሱ ሊሰሯቸው የማይችሉት ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው እነሱ የሰሩት ማለት በእኔ ሪያክት ማለት ነው። እና በጣም የሚሰቃይ እና ኔክስት ደግሞ በቃ ሌላ ሌቭል ውስጥ እየገቡ እንደሆነ ይህን ቪዲዮ አይተነዋል። እና በቃ ይመቻችሁ ባላችሁበት። ኔክስት ደግሞ በሚገርም ቪዲዮ እንደምትመጡ ምንም ጥርጥር የለኝም። እና ይመቻችሁ እና ፋሚሊያንስ ኔክስት ደግሞ በኦኤስዲ የምንመጣ ይሆናል ማለት ነው ቪዲዮ ሪያክታችን። እስከዛው ይመቻችሁ። ለዚህ አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ቪዲዮ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሰዎች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት ከተመቻችሁ ሪያክቱ። ፒስ